Are you thinking of owning your dream homes? EJ Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3 or 4 bedrooms, or our story buildings 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Seaview Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as tar roads, covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464-838. WhatsApp us on 3259220. Or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in properties. We live in a day and age where technology is creating a world without borders, filled with unlimited potential to improve the lives of the people around us. Innovarex Global Health ushers in a new way of leveling the playing field with increased access to quality healthcare services delivered at your doorstep. Our qualified professionals are equipped with state-of-the-art point-of-care testing technology to conduct tests such as kidney function, liver function, electrolyte tests, body composition, hemoglobin, A1C, and many more services with the highest efficiency in delivering results. The addition to our flagship Wellness on Wheels, more fondly known as WOW Delivery Service, brings the entire clinical experience full circle. IGH has remained committed to creating the future of healthcare delivery. Gone are the days of sending loved ones outside the country for basic medical services. Innovarex Global Health offers a new peace of mind and takes pride in delivering the quality of care we all deserve. In communication, connectivity is everything. We ensure that the links never sleep. Quantities and qualities, all in our data service, providing efficient, reliable voice and data service. We believe if you're not up to speed, then you're going backwards. Communications have to flow as fast as the speed of light. Whatever business you're in, having someone who understands your needs is critical. That is why we just don't offer you technology, we offer you solutions. Enjoy Gamcel's internet broadband anytime, anywhere. Your national operator, Gamcel, Yaibaram. For all your pastry, bakery, and quality food, CK Restaurant is the only place to be. We do catering for birthdays, weddings, and all related services.
We have all kinds of local foods, American, European, and even beyond. Come and have a taste of our local juice, ebe, and other services. At CK Restaurant, customer satisfaction is our priority. Agada mbijan aganyadi albaka mbaka important yo nga transfer la sto ya transfer la ha code nyinji okay person nsila id soto ha sa so sorry agada mbijan bro albaka mbaka bara alla service o tariya ko mo ki janna nun kunu bara tariya jannom yona forest de bureau gambia tonkon na no mbali ya bere birin koyna fo kato bari si kodo kino kato ni fo bolong blabe to 56 branches mola sota gambia jang ha gambia kono ani gambia bantala bankol nko kodo kiya bere kodo sifa fo falindiro fo nyaadi lafta memmen na kodi to poto nin kodi maraw jannom number 1 nyonta andum fana nata anoda enterprise sotale wala nyindi ko domorol fana kol fana be firale de dadi ma nin domorol din fana beteata gambia dawda yalo ngam fa kendol sotale je wo moyo diat apelenta ni wo ka ni lafta nyelen kendol e binaji yalo bu kanila ko la baraka ba yalo ndel chosano lo abaraka Assalamu alaikum baɗigol mbal kontona momo yalon ko e ɓen jiiɓe kanjan kerpatu alla programme o lem baɗi a kaca an kam min fenale lokugo ntenena ko hosol bi alaji borani jenabale ɓe jan mouhammed ñol saliñol ay be bulomu tatale e mannano domo ndin janni ɓe dunanna kaca kono comme kakale ñamen ɗon anna partner lanena sponsor mbi fana mbe kontona bel akuwa tol fana mbe kontona lokugo ka jande jena be kon ka chaka du bakele borala diama ka kanso mi en ni jiola ndaka to afra ni jiwa diata bakele de ani na sponsor fana imaja ba min ka EJ investment balu gamsal yona anin EJ investment amba fule ko ya baraka bake da modol fana mi yalon ko ikasi ke la wato be bulaji kan jibe tol fana nda diamu la fo man diamu ba me tol fana me mention wala na million ko kan follow na badi ya kacha na fansol be konton na bakay tol ta fana me joran soto ka to nyim programme na kata teng tol le at na wato be talan nane be sira dorom moy wa fla badi ya kacha tol fana bal tentula bal jayila bake ani na technical team fana Omar Badiane ani Charles ani Omar Bojang eta fana be kontona ni Mustafa Ñol Sire mo be yarina boske wa fature per fatu be kontona balbe motuge bel tofo balbe kontona nga bora fana mbulani jena way telefona na le konton do nga dum kacha kono comme lok ngolon ka kala nyam don kacha kuma yare mbal an ka nyo karande ka kacha bi fana kacha kuma yare mba mbole na felale ya ni ko wulo yo moto no ata ka folal funtun susi ngako fo bora mbule yawo please yawo bora mbule kontondiro ke wa no kumula ka ke banamo bora mo kampe bulu so sulola dun ku ngeen jolti ba sulo wulo fona na de bero han Mariano fa ni programme la foi sa ikawya aje inyi ka ya me ko po nyin no mude me ko po lo mu na be na chiri lu me na nyim poda ma fo puda rolo do mon da ka fisa ba wolon ka dia wajam fa di manyar ba ni watu fenke bakana kumba gawla se ko bakana
sari wo manto men di wala sai fo la dege no parce que loli bi to ko ibe to ko to dina la bora ge fanam bula ay ni jibe dira la ñoko yo assalamu alaikum badin gambian ko lumbe mo be konton de toni konton la birin gambia fo diaspora ko na katon be mo be konton na ker fatum bal be konton na be na sponsor konton na min keta yonati EJ investment anin baluo bela akwa jama nsifonte tol banna mo jamala ka bulo dum ker fatu koto be gambia fa banko fa konton na alma kairo sabat la banko kalman sola teben kambe wala o fanan kono nimbototo mbe ajarato mbakutu binta konta konton na mintamu CK's restaurant and CK's creation de mba konton na fele siring Atlanta alana Georgia America banko kambi mba fanan konton na bake mbar musu kendolo mfansu mbari musolomu nyon tangla ma fananti gambela nyato tala ka mul ma koy bake no badam bota jembe mbalin cham konton na anake ma min keta lan kontati ye nyokandu ko sunnanin fitir ji mbe mbalin konton na miliyalon ko telebe women's life matters koma comme ça nga fale nyami on the 17th of February nen ala kititala nin jalba ku yata be janjum ba sotola event garden Johnson ba essentiel o bala je wolum atakela ku fe mate nin ala kititala comme ça kambal num bar musol ma koy ba nga jele sa musol katu tingtole awulutale ba fata walla ba fata ding fata ding botabe batari nga manke kew soto ba fata fam gulo ma ko ben semboti je otombo fanan daniro kala wonu Gambia din fanna bela momondi yemin no wolu yake mbe Aisha fanan konton na bake nga jela ba kata kam bake la Aisha singate avec Scotland ga fanan ka go phone kele kamol ma ko cancer patient tolu million ko ya heart problem ol soto ye serious condition ol soto e man jata kende al soto afanan ke ma ko baba ke pro be daniro kelo fanan to bake mol si Aisha kalamuta ya sembentu ya ma ko bake ba Aisha singate konton na bake kasa hani bi gambianol kana pas nyobulu ni lokun tambila ntata badibu kerwane jumalu lon tata badibu birin tata badibu nga bemba kije badibu loptano to kerwani je alaike mo tala min keta lankonte nyolu famati konte kunda family wolle bunkende balo badibu loptano kono e ko dinding la jaral dulani ka dinding landi damin admission o ka ke damin lankonte na do ma nyolu ani konte kunda family be ye bulo fay nyoka ye bunkende balo je wod kende balo ya tola e famala min keta tala alaji kemo konteti konte kunda family be konton nambalim fana nata ke moti min fana yakata bengala tanya to babake mola domorol mam manki jiyo mam manki tanya ning futa nyaaje fem mam manki mo man den ku soto siloka sulata fofe nambalin chamya beke oto alama lan konte sifal siala ya wodo min tole famala alama yirwala alama konte kunda fana tala nyato pour kaytan de gambiano la ko lan konte nyol fana ye ku kende baleke e sano la yela ko do be la nyoka ya bunlo kombo ko dallo ye famma ko bari ya jibele ko kabunlo bari bu be na fala kandu dinding min be la woto sama sinu wolle fana be kala fenti oto ala baraka ba baraka ba ke alaji bora jena ba yi fana mbule ni konton dro to nyala alaji bora ko mo kuma da ba ka assalamu alaikum badi wal bal konton na badi yakachato ka kala nyami sibiti albadi malon jena ba konate be na sponsor falan konton na EJ investment balu CK creation CK restaurant te ñina la yona la falang yona forex te ñina lela anina panal bel akwa mi yalan ko wato wati to la ka jionati molle jak walaji boraño beke muna fa walla jang felenting ay kaba folo banne sa nata be kaba folo jango to sila sa ngalam fonse sa banjango fala nata ay ko tenke janim programme ka bang ben followers will be kontonna mi ka mo jibi Gambia bantala banko kan te ñina la king eso falanna falamunna follower number 1 fan let mi yalan ko wato wadi hanina pejol to nga feng post je la katel kam te modi mi an ka ba share be timo be konton na ni fonna Boston be konton na falan
ya Alaji Bora ala baraka bake Alaji Bora comme ka kale nyamin dorom loku anin ka fale anin ka kale nyamin ka fale nyamin ana be nyamin janno bali ya kacati jang kay ka bela fo janna nyama bi jang an bi kacade abdula bake Alaji Bora defo di bindabe nganya kam bake ka fo alay ka ke alay ka to alay wolem ka bi nga topi ko minna fi Alaji Bora defo bi de mbediya munal de ipal ka fa ñuko dey mu ne mu hosle di mari bi mari bi Alaji Bora bi ka hosle ta mu husle ya fal daga ko hosle bi le hosle bi wo bora mu no husle nga ka cha do wo ita fu na fu ñama mu no husle ka be mo ka mo hus nga kara ina mare amino husle de to maro ala mo dindi le wala na alma me folo anga kasite ngol ko fo nyoy doro okay so Alaji Bora bin na kacha mun dole faratoti munem faratoti ani munat na mo ka farati bi Alaji Bora lafta ko le kacha ngalande akuma ta bakele nge bulay folo ni ne alpha basirin bula tika alpha le folo bula hani amanke alpha ya fa ika bunna ela kewol ni musol benta dawda wala nan koy alpha feminisiata nyinti gender bias yata nyinti ani wala nan alpha ya di yo keni musol benta dawda ana mange ke ati ko ni siri nyi hani korda kono atelon na alpha hani korda kono ning fama fat ay bura ngum ngo musi kensial be suo kon e nyantale e musol sikayete karfa dulata kewol be dame mil be aklot lo suo kon han maño ni wala nga buña di e ka fala fa kunda bare bu ka fal ba kunda ha sila nga nyim buña a wuto yalti aba sila njena sa continue de sembendu yale ha nga buña mi ya funya kasa baraka e baraka bake alakane kasara wala gana important ha alakane kasara baraka bake e to mu kasalti bara manke kasara ti de alakane kasara kasamandin non to ha war mol kana mengo kana mira kasaro jawara diko baraka bake Fati Haidara baraka bake man ko ko fam fo mu dalinta yalde la ngaral bule diam kasa baraka bake alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin aboko ya bin si solo kon nin ka chanka silan kamera bare butu inata ya nati farato yalo farato man kumma yale ko nga kacha minate kacha ka kumma yale bar mbe kumo min fo ka manke kuti min kumada bar ka kacha jang ka mol kala mutandala haramadi yato kenyato manyato ani mo nyante hakilo tula farato ani nyanta farato tula je o karola kacha nyun kumada bar farato fan jato manke fenti min kumayata yalon farato mu baroleti farato mu ala lombaliyal farato mu fallombalial farato mu kulombalial farato mu fammaji bariyalete yalla mo sifa nyaadi la ka farti folo nene mamira mba soto la nata soto e mante hakilo la waka farati de kile ha pala soto bang na fulo to bang tamo to bang han karan to bang anin soto fen mo nene mamira ba fanjela dami naya fanji je amanke ala tentu mota ka farati de mo nene mamira abe min domola abe min sotla balwo kona nabe daha min ni nyato ta min sotla na ta fanjo al halo kono aka faratile andum farato mu waro ta man serol to surwal ko be ngamera farato ni ame dada ko kaari faratita bar farato fana hani bi fuare farati fuare fana be kerine mil faratita adu wala siata gambia jam eta manke fenti manke fenna fenti manke fenken talenti soko fenkera ha afonya ko demba e manke fenti e manke fenna fenti e manke fenken talenti soko fenkera wala fenken Alaji Bora ha yaro mo ka ke fenneti folo yena fenke banita manke fenti e manke fenna fenti e manke fenken talenti e manke fenken to soko fenkera sile te ko te kana kule ke mi yalon ko e manke woti de farati la man ni kol ka fol la foire kuba ke la saya juno le ke ni malota la gambia ye mo jamaaje ni sato kono ibe malbaliya ku kewla
akambandi laba asunkutindi laba amusula ba ngana nga fo kumo kono jang ko hanin na Gambia jang ni milka nyum fan high class ndi o kete ntamu nyineti ke fanke nyontanta jama cross fuare dingle be fallo mbali yalla nyum banko ka dunya cross baga sam fuaro le ka farato samba jama ite man min soto yodo mandi soto ikoyete be mala ko president muso kama nyami man sakol kama nyami miliya sota kama nyami yale mari be fam tenkere na adum farato ka tenkere le sabu moma farato ka wanyaro le sabu moma farato ka moma londile fuaro fanan ka faratile e ka fuaro le je akafo koko ha nde data mol la kuto jamor ke fanke nyaade hani iji moliye ela fuare aka mol man jutula membe ta da alale ole kan membe mol bulu alale adi mol la bari so mol ma hani ka do ku la fan la dol fan jafa junior staff so dol bije ka farati bakel nyaton ko ni ma respect yi farati tale ela sababu ni ma respect yi farati tale dami ale kela baluwo soto je ni man je respect man je bunya faratata hey farato mu kulubali alti ni ko kulubali a wala min man kulon ni kulo eta faratila farato mu waroleti adu waro mu Allah taala taleti waro mo mondin tato de dafe yewi fanni bo wala dunya kon hanama ding ibe fanne du benkan man satalla la tamu warote adu ni ko be waro du dendio dunna ikat du benne hanama ding manya naka farati yo momo je ko ya farata dara lon ko wara molo yo momo je ko ya farata dara lon ko molo mi alon ko kono fata amanya moto amalla fi mola abuke la moy mola afe ko ya belo long afe ko ya belo soto afe ko tele dinkende ata dunya beti afe ko nyonta keri faratu mola kamate hani palaso wala na maralal nyanta ke hakilo tuba palaso ka mo faratindile ni yesanka palaso la dia fe yesanka palaso la siro fe yesanka mola chocho ni mola yotiro fe ni ala mela manta ben eta palaso tiyo kate fanje minto le kamera ko tebe ala la palaso de ke kuni ala takinyola maloka ne soto wala na maralal ni nyaton kolu ali som molu maliye lamwe molu lal kana mol niyo kuyande al kana mol niyo torandi palaso ala kadi ala kata ala le hada madin da niyo ke jato kono na min dila mol bunya yaten tuwa kan kana mol torala kane fa warande mol kan kana wasu mol nyala kane fa fati mol kunna bari na maralal nyanta ke hakilo tu bakene nga mole nyi nyande bar maralal ka faratile de ha kanti nene ma mi rebe kala minti ita nata kewoti e ko ete lamwe la mol ito ko ni mi fo wole be keri ito ko tele ya be long ito ko tele ya beje ito ya beke wonta kenola momo e nota lume ne ko tele londo soto dunia beti biri wolu ne tinyate farati lolu note ko tele na flo soto dunia beti biri wolu ne dubente halakita harama di buka be soto ibuka be long ibuka beje dunia momo ndi ni olo mi ni talum si jana ba falam bulayta to nyalo bora baraka bake jani mbedu na kacha kono na ning bay nyima mi ya na wala na broda di ka fami Omar Dabo Gamwax Textile aka bay nyima le wafi ate ka waxo ron ne wafi waxo sifa ila tala wax quality de ila tala ron eta Omar ya Gamwax Textile nyato mba nomba di la dale momo la tala isa call mba sialan falan na page to falan pour momo lafta waxo la ron ise tano Gamwax Textile abaraka kasa definitely dana ba ma ya bi ala dia waxo to bagale no ka bi fa la african ya fa finti ngay contanda waxo to bagale ba abe bendi mbakal al bele be bendi abaraka ma kasa fana mbala den ko de ku ya bulo saba kam purin safa kasa fana be bendi kasa bora dia folo la de adunu njanga adunu kasa fana be betari na nyum ha be wala nya betari ne e manta yom polonde ngako badi gol ala baraka bake to nyalo kom bora ya fo nyamin dorong faratu amu fenete mi yalan ko ay mo jamaale falang affect na society kono mo jama bi falang ibuka ika farate fang andu ibuka alon fang koy ifarati dale fang ika muso fango jele muso mi yalan ko amon fen soto ay kena aya futu wato muso abe humbling amon problem soto amon fen soto kena chika futu kemi yalan ko maybe na fulo babulle aya sambala suwo kono muso ye na jirong ay change especially na da family taraji ay start ka fengo dia ka fenkirom muso ye change ay farati family be kono
momo e fen fay ay jaabi hani family fa member so fa hani ke ba fa ay asar ka jaabi lo do bi jela aka tara ko like wol fa abe minna fa wol fa ita understand la because molo mi yalan ko amari watu isafu jiko le mabo tan ndron because maybe fentable time minna ajiko waya be mabol num pour dan ko rom ase dum dula kendo to bara dunda dula kendo to silang amang o jiko mabo no kotenke so do ta fa keta jiko fentana farato fentana ikaje ajabi nyaato ana ama nyaato ninke kuma fay fang ase jabiro do ke mala wara aka ko do ke suwo kono dal amanya nakata wonya bo be mu faratolde ya fa nyame maral lal falang maral la manke like maral la ka ke dawo dal ise fenko maral lo soro between ila iteni comme ila do kula mi yang ko comme la mindano abe do ko le suwo kono ita ya mara imanya na farat law mindaro kan ko do bije imanya na tan dilaw mari la be faratol kono imanya na tan dilaw mola atandala comme ite ibokata ibe family la kono ni la maramu ni amuta comme ifongo fansumu wala dingo amari falang alafta mingo min amari falang ka kayel andu ngamari falang nay ku jawo je min kare kan aka wulle falang kalula ya ko he nin ku keta nyina ku keta tella falang kalule ay ma koy bari imaram nyo ni ma ko ya ko nyiwo kay abe do ko da malante iman ke ya tumo jaba amari falang ni nay ku je kane kan abuka wuli ay ku keje do ka do je ni do ku especially la nana be do ko le so kon ay école wara lunda mankende ya mo ka sasale wato ay école ko ko mankende ya do bi ka wuri ila do kula ka nyame especially la bindano henko ndahandi ite wato dal tanyin nale ibuka son kana do kula ndiya ne kata min hajo bi siari mul andu wo mari mankende ya do ko ni mo mankende ya man na do kula inya ifana nyanta understand la because mo be ka sa ifana ka sasa ifana nyanta understand he mo be falan ka sasa mo dum falan ni understand ko afalan sasa da bi siri suwol kon wado bi se fem faya kam faya di ala fa ko ifa ma ko yeta labtan de keten aka beti ala ni moyo sifa jeto afalan ka fal he ni wo kay falan ta sonna ku yeke ni nam falan ning ko kata la boko le ku keta fangol ko ning ku keta afalan kam ma ko ile falan be lo la yen aka ke wol nyam dawo dalam school to teachers all everybody even office all to akata abe ka ke wol nyam so ni molo marati buru dawo dalam office to dawo dalam ifalangal ne ko nyin namara molo manya na faratila akan ika moje falang abe living among fensoto aita abe ila kula ku harje falang kana dawo dal aita steering afang wara du kudro ku yana taraji wara be karango la amang ala karango amang strong bake ay na do ku bete soto do ku wayta jata min do ya promote wo be ka soto nole bari na amari fala ni ya promote wara soto na take to amari aka do bi jaka change asaje ko he ndenga soto ke sa amari me yilla me bi ame yilla wo soto la bari hadde mo buka mo dano amari me yilla me na soto na take abe livre wonya amari yeta fala tiringa mol kan ate mol aka mol fala minu ba duma ase batandi do ko dula ate so la chance la puri ka ko dolke fengo ase utara wurile kan nana tabe wa fule tema do biate control fonkela asina fa tambi ate mari to control fonkela jarawa yedula do fa ko moy musonye ning aya natu suwo ko na tar kew bulo ya ko ben ay fen soto ala fen karafam abulo ba nin ko bulo e ko ba manke ye bulo ta ya ton comme ça han ko fo yal wala nyinti dron ala de maroto e ka ku keno e faye man sa talla la dem yalo wodula to mam muso tesi kula nga kewla tesi kula ba man nin ko ne fula dindinu moy kon kata he kola do ya moy fula bande yenno man nin kaka ya moy la dum kuto akari kala la bankole ye julo min ke kala mol be sabala wala fo man ke tonya dindinu kala nga kunu kar muta ya jati nyaale ni ajo kuno ka te min na dal kono jiyola nyaabe ku kono jiyol muso yo nyini na fulo be bulu ya natinan adun tetala bulo kona yeni mol le tar shirin nyokan abe fanyi la be farti le la mol kan kumote diala amma tu la molye we munu tuita fay ni aje muso yo be ke muso te de kewala folo ya yala muso be mararin kewala bulo ko ni la mol tema ni la muso jaka ku kije misi badi ya problem onat wuliya dada
kana songa Definitely. bar min fana ila mol pareta min sambale la muso kan fana kana songa gasu muso ko farato min ke family la ke wala ya diyanda bu me aka kenya di nin kasa mun bar muso ti ngeta futu manke nge kanu de kachalo ngeta futu kacha kasa sulata fo fennante bulo kono pura fala hajo mbarindi la hajo nta manyan no folete manyan na sarale tala wala wo sifala ko nati ni ada muso be futuri naful tiyoy ay kewla nafulo sata ay jutunle ya samba kew badil kan ay nyadu sambe kan ay nyawuntela ay nyambutela ay chomla dakal kewla yak kewno muso mo buka ko makumaro keti ni be larin yalo ko makumaro is tubi positive bi jele negative bi jele aboko moto batiro bar niye kun ni ndoro masi bola kake masinga aka bulole kewno muso me mo buka back biting ke married woman in the bed wala ne ka fo kanu nyoma fulol te me de ni nyel be laari fo la jallo abe mo fo ni be laari nyum bulol be kunte mo to bendi temo ni nyum kala sabon ni nyum tekol ay ba ko muso e rasta ka kunto nyanya kadi min bar suto nani ko be laari naye wo mosuwa mu buri fennete penkirano aka fisal bora hani jode da fango kana yakilo de min fulete ko ni afo tema ni diata ba fola nyinde papa dadi ndo ba fola nyinde momi gadbe kumala papa dadi be kumala dadi ndaw be kumala jar nga kumala foyde wala nan ko ni ada musol fanan ka farati kewla na fulola foyni kew badul kadu nyola kewle ya sulo dum kewni muso min be bunkili ni badul bebe sukilin han korda ko nal bije fa mil bu kadiyamu na mete kalo milite diari kalo ni la muso ni badul be taka nyawnye ka sobil aksono wala ka ko ma kan harma de la manya wala warta na muso do bije ka ke ko mal ko do bije ka ke ko yara ye min ke ko harma de wala ke do jam ka kalam ta no man ni ko harma de ko mo jawyata bake because a meta nyawna ni fitino ni sparta a janjanta lu men abakalam ta wolun na mi bakalam mo be tubabu dule bari yalo ko la muso ni badul ta diari to nyalo mo kat ibu katar suwo ko no bari kala no mimbe ke kan suwo ko ko tulo man te nyamma telephone wol be kerinde signol ke commande almamol be commande la kabila ke bal be commande muso commande yasindi ko jannin kan na fulo soto ndele nga wulu le soto nga dewa le soto nga yelo le soto nga fewo le soto nga fewo min soto wala badi yati nyen na fulo kanala kata bar ntel la wulu wo betula le fo faw nyen na fulo mi nata nteni mbadil ni te bembe na fal kantu ninta faratata nyen nafulo kan ala badila na wato min na man saranna abata la mbulu wato min nata sarala kantu ndanga kordaji janne jo suwan mba folale kyoya badil be bay korda kono akoy finti suwo kono nigeriano be luwaso la je sanji tannen feng aka badde kenyin kyola musolele ka fewol sanyin kyola musole ka driskire kol sa dingle ka kol beke atata banka loan apply landlord nya ka fu hani motol bela amala be mi yusla asko lateral aka jati ko lafta loan ne tala bank be business ba kala nganyim percentage la nga ko do to a jati tata la korda kayto le sika ay nyin garantie asike mol be njibe ka asike tonyate jo so non nyin ay lonta nigeria no borta jo wato machota te ay badil bay wato meta abadir wala nata kodo sota mili bay suwo kono tuma muso ya jutunda abadir la muso ya na abadir kun alo badir le nata dundu dulato fo amanna balu hake malobu wala na ko abanta yala banta biya bara banta le fere o banta le fere yala banta biya le fere abanta le tak ngabo fere ngata tak wala ne monya de hagil la badin ko la badin is very important because modo kallo badin ko kallo no dami modo ko kallo no je ni mo fenso do badin ko wuli ay loye to nyalo friends do bije mi anko ikaloye tero do bije kaloye do la kendo mi anko badin ko ko loye je badin ko falan kat ke mo mi anko ni sa sa re badin ko kata lo jabe te ke ala ko do ke lela mo mi no ya ko yelo bandale bu ko wolke ni ka wulu ni badin ko ni ba kare badin wala ni fa da fana jumalo ibadin wala kaloye so mo nyantale fanji mo nyantale yani bantan kol bina ibadin wala fulo ka ko mo le ko bantan kol ya bantal wala fulo ke sutura story fala jan ba wala fulo ke sutura bari ndebe mi fola dal nte dal na farato abita min mbage na fola dame yaron ko nyaton kol place tiol ingenta ke hakilo to bakel soko saying bengin jamano min to ba ke because kamil je nyala
ko jahalo warta bake nte dumbe mi fona diamo to siala bake bari nga foto do hakiltu o ye hakilotu ye koma fana jibe yalo len ko kubukatu kuoku aka banne ye hakilotu bake dal nte dum alaji bora mbo wala folo Janaba hansa mbe muso la fanal na diata muso si sino na kuyata muso si sino bar dol bije na diata muso kasila bar dol bije na kuyata muso katal dol bije na kuyata falo muso kasi to yala mo nyanta kalonko mo fay suntu kunte keri badim fay suntu kunte keri mo bukalo badi nu kulo nu ka nu bulo iba sabala wala nu butu kilo ka iba sabala badi ya koleatal de badi sinyo fa ye ko be kenyola but blood is blood yellow leti kyo muso jam fata kyo to baki nin kanobe keri kyo jam fata muso to nin kanobe keri bar ha nyam muso mina wato mina molle to wulu ta fana ye ni molle wulu nyole ta fana do le wulu anda ni molle fana denta bantala miliare be dulalto ni muso nata muso mu badir la fandante ba ni muso nata kamuneke muso manyana kala fanke sote muso manyana kala lanceto muso nyanta kala bendante muso nyanta kala nusu dimbale to sunju jama tarala mo jama susu bar muso manyana kala fe kunto sunto kunto fe fanko de fe kurunte de yemira nyamaje sunto kunde katala e buba tar ngaajira ko muso manyana kala way de buba bu ka ta fo non ka to nyaara foy yaro munam nyaada be nyi nyaari baro be bendi bari yetti nyaaro ko suwo kon muso manyar nga korda dolje janning na fulo botol monin korda tiyo kamin sota na badel kamin ke beri muso na ta talata e kana dol mo responsibility lo no responsibility te sometimes dote de nafiki yalum ana min fana natina wole tinyaro ke bande ko muso bile moto bake yo no bondinje ela muso ya nyaabi badel le ta fa be siri eta la tolerate banni mol fana ela muso toni eta fana be siri eta la tolerate ha adi kanyi min fa siata muso kono e ka muso dol fana njele wol ka bonan dami ani kana dami ka che no alay bor ya jele ke hani defo mo ite alaji bor ite ke nin ke na bete yade na musu jawo futu aka dol aka jaw yale man fe ka koras wa aka tonle ay ke mo jawo te fa no muso wala na is ani le ko ga la badi we fa sa fe ko wala ya nyinga ngaje ni sa fe kari atala wo mo coronavirus let wo mo max aka saune ya me mo problem ndanga I don't believe in one thing ninta lafta Umar Sola fegala bi mol ko nya bay wallahi man para sola ni pareta mo sola luka mol batu ibe mol batu la munele be mo sola ajakalo warna because ala min ba di kelatala am mol batu yalo fanan ba wala bi ya ni fa la mola yalo mun kere people la sare la musola folo hani yalo mun kere ala yendale bari manke kilindi ma yiti bora bar dubi ji that side a victale you understand le dubi ji that side aka afle jendi mi ngel mbatu ngata na muso yalo sa na discourse so niti benda musu jawo fe you understand le ka ko kari o le ko inna brother private business o start hey ibe la pour mu yimbe sirinjang amantara fenna ya discourse fo nyanta mo kele la brother imanya na fo le la muso e ba ha isa viral that side is very weak kadia do mala muso ka takela ha wala ala dano rek ye musu beto ala embeso musu beto wala duata ci doro ko janda sa ani ke beto both sides lo mina ke ol falondo la anza mampal ba par yanno ko muso fana ka farti la fama ke ke odamma ha ndanga moja la wuluba ka bay a bay a wuluba because of atata la fadir yanke yata bara al halo na banata ana la fronsol sita aka fal ko ngafo la kaka fintin kanteng e kam fa malola I saw it nte ha lastly fa ka fa ka mol ko la ka fa la munana ninna sulata fenal karafoni aka ka fintin kanteng na kana nyama he non lunda ba ma ka dung aka ngewulu ten wala ne barakata ten ba ma yo le fay modo bi jakata la fay fen soto nate fen soto ba ding nya ala atela ku selenda ba ding nya fulo kana fulo soto ne fisa moti manke sometimes fa kam molu le fan kala modol fan introduce mo le ninyi ni dental yaro mo ko kelo mo faratol nda faala ngoja moya ba ma malundi diriyanke wolom ako because abaka finta kay modo ka nymerol be nyami concept min be nyina ni mira nyami be nyina anita ke mira nyami manke kilinti nil kambita wala le generational ninte la generational ni la generational te kilinti nda faala ngoje nin ko nga ko dol fo nyin kacha ko na jam mo sinti malla fi ka tol fo bar musola farato jama kewlo
nde before ngani comedy start no nane na ke ba do ta korda do ko la mason do ko mbe do ko la mbe fendol le fix kansan ke woni mbe american bar muso ni nga ke o badil be bay soko ke o ya tol ko telephone to mbe duma support ke o kay ko mbamale aka sa ya en fen kat mu ngi tok fi ha aka ba ma wulu muso fele sirinja bar moto sifa min ngamira ko fo tonya mune be keri aja kalo warta wo muso han niyo fan al halo fan wo tata fa fartita la ban hani do kula fan mil be so ko na ka kulubali atili ni afo mole sa fo tonya da mole bal bun ki do la dami ye ba mal fam don korte ba ma bay aja kalo warta mole bal bay janne ye fal bay janne ye bal neng ye kol ke bal because of na fulo ya jambe jamano motata janne mi yalon ko tobota bake palasti balum ay kodo soto bulba ni marala atata la fonabe ko dol ke ka wuluba ka kumanda ka fa ko ndinga ka na maka dinkili wala muyti akay kama nyami ka kay sabari akay la ko dol bije mol ma ko kulloto ke fam findi tite ngamon ko mol sitina a kontanta ka na ko yembatandi le kalon niyo kan akay ko fay lafta mun lafta la banga ko do dila bay bata kan kunna minna ngejo aba bar bi mo man dubbe woti hani dimbani ye jiyo so ko wala dubbe tawti amo soto ta jam alota ba ma kay batata kunna min kar ko non de si bajo no wala mo kay te ay sumuna ku ay jonkon to ta ku ay kene ta ku ay ko be kala mo su ulula jono o manjo soto mo le be ba ma jol fe mala niaja fa fartok jama ka halaki fartila jama bi je ku fulal ka tada halaki la baage ka sen alala nin ka sen ulula tonyalo mo hakki ani wol flow doron no wala hakil tuba lonnal ya fole ko nin atar ko allah taala be fulan ka fu nyoya ba dala denna ba fala wululal ne be kelem fulan ka fu nyote nakara ba dala wala na yesano soto ya daimono soto ya lulu soto wulula doron annabi ibrahim mu ya kaba lo lonnal mu no afa fata kafir ya ko naka jalana blesse ayadi ibrahim la kay ta wafi makasa te ko bara ala afa ya wulu nyawnya ala nata take mo bata fanya ayake alfati because dinka faka alfa wulu ke babi jela alfa bara kata fala misono la bara yakani wele la ma fa kasi amandunga fa kasida amandunga ala kasida fe bi jande ni ya sa me na fa fenna man ku boy ka man ku le ka man haji jare ni ma sam fana wo nyong so wala na nyanta la wato dol ka history no man ka lonna la na fulo mu yam wo jamaaje bi tati nyate be halakri be yayla ni ya gibe ka dol ka fala askey ndesan ela kuma be nya to nyala wati wala mo nyante hakilo tulale dunia kata nyami fango sai kunya mabije ni mira fang ita fango nyante fang hombulale ye fanji because ika kuja make fango ka after ni tare yaji be fango ka no ka amon na fa fango so ka ko fango dolke mo da ni me dawo da fanji yaron yo dawo da fanji da ni mole ke kilingoti because ni buka ni man ko kendo ke ja sin sama ni ku ke la wara I fata wara ku ke la mo fala mo mole ti ron sai mo ajero sani ni sango keta fang wolu mo fang mo ka nyedal mo ka trasirin kino kuntole ibe sino minta bisangoto ibakan ku so ma ñu programme be kala war sini ndi ñu ka nyedal fang comité ite ka nyedal ko wala kanibale ibe ka tala ibe jelo la ka nyedal so wala ne hakki mo nyande hakilo tulal dal mo da ni be ko kala dal e hakilo tu ye fanji because mo nganyon ne soto jak ila family ni yo dawo da ila family a make sure yata ni molla ko ni non na family ni so do falanke ila family fulo mako e bi fo kata bantam kol mako because nin ko ko ila family ko dum mo jama say ila family ka tara batari fele fo ikadol je be mol mako ila bantam ila family ka tara batari fo wala history ajirin kadoro ya kisi yo yela mol kisi ila mo do je ko do outside like what akata nyaawo nya yeko do kila family members oli amuta ya pisi posa ya tinya wole fisa ya ki bantam moy amuta ya tinya family is always family be always kala family let because na tara fa ko ya family le ka stand by you to le ke ma koy so mo nyande hakilo to la family to bakele mo nyande hakilo to la family to mo be fanjida mina ke ol fanan na karola ke ol fanan ka faratile ye ke o do fanan jama mera be musu sifa min sotla na yo musu sota ka disrespect abuka bunya ka faratile asiata ke ol konol nga keol yenyem banko kanjang musu sifa min bol bulo kono e mela musol muta fenti e me respect ye tora ye jihadi ye ngaibe ye yankankati
o ke sifal fanan siata janne de yalan kewdol bije malo musu sifa min be bulo ko bar ni modol yo musol soto ma fo de ibe wasikula de bari be la bunya dandi le dale ibe hormalal hormo nyaasi o be nyama bar mol camera ko muso dorona ka far bar han futu ko na kew ka farti de ya because ye kewdol fananje nin ko do bol bulu kewdol bije nin ko do bol bulu kaytande muso la ko ndanga ko do sotla ni tata mbite nyongala akatar yo muso balo be ke dinti sila bitanum to de because muso bi milbe siri man ding sot e man ding sot wala ke ko be kolari so ko mi yalo hanye dinkili sot whether accidentally or no accidentally baw dinka soto nyon ko fulo ko ntela muy tete ha di atenya nyon ko fulo ha etele ko man deme ko ma wala futu wala wala na accidentally wa man accidentally bar say ko di tiyo dol biye kam minke amam betea e kana mol mo hanna fen kayen kan hannin ayatar ko ayekon ila fen la kan bala fane felle bonda bala yedi da wol dinti adu moye kan ila fen kan ba me kan ila fen kan nada da fa ding dila alon ka fane kan ila wan wi bar ko di tiyo dol biye la musol be batarinde al ko badil wandi badil na fa kan ban musu kende ba ibanyinen na wato minne ni mol bentaka na fulu tebul fente tebul ngol di jande yo muso futu harjo be firi la bundal be firi ngol di jande yena muso ta ya dimba yandi yaddi ujuruma kay wulun ko toto ya filje ene musol be yayla sata ko motol be salla musol ye bumul be tala musol ye musol be ta dubai cubol be wafila wol be kala ena muso say ndo ko rajitala ko kasi tala wo jafa isa ko tota aw kudasi bara ko tota jumale ya koton di yeni toro la ka waya koton ya wulundi muso dum na wuluta fembala ka babal a wuluta ya fasa julo be kuntu ya jafasi biya ko kasi alaji bora la nying kumo mare bakel musu jamal be jang alaji bora me kuntu bare musu jamal be jang musu jamal be ko le kiri ke mal ke bula non te fuma ay sidi ki mal ke bula kata dingol fudu ya understand le wa tara nyingi bungo be fondi dingola iko ha nying ko sotale amang mokut poj amang nying ketindi ya understand le bar mokut poj ni wala na tuta wulula ya understand ko poj ni kata tala dingla kana nobody kill ko poj ni tale akina mamoko ko ko fasila donya to akani ika kedo kyalo kika kedo ginde sa muso fudu bar handu bala muso fulo abuka cha hanala ya understand abuka hani ni toro fon hani naka na so mu fara tolti naka na muso fon fudu wika jela ay tay ku ba ki nyi asbatu babra fengol sangay ya understand pour just na nyinke akana disto bari kedo bije welcome minke ka jel fon hani buka nko ibuke la musol fon ibuke dankule kontinga alay boran tinga kuro jel ke ay muso fudu ha ay fudu akala muso ka nko kari killing anala muso be bun ko naji akatela ay min fudu kare clean akatela wala ya nyindo nyinga be ko diam hanni dumuro ke dame ni dumuro ke dame ako nyiye ko to dum ako muske wanye ko ne na je fita ajo tuta hani la fengol be fengol fen kete nya ko na na jang clean to nga do ko pare o be munete kasa o be fara yalo wala nan ko farato mol ka farato e because comme c'est fait ko abete bulle ite you are still there ika sotole bari inni min mukunum in nyawuntale jututala because wo be mu faratol da mamu ta fet because of ayo musudo min nyina tole o nyaadunde hani nyin sina ya fa kewol le fa farto ka musol nyaadunde nyol because nka pondo men fo muso dol bije kewol bol nyin na wato min alay muso nin kewda nyame na ne choto manke kelen muso kataria kotola kew nyaale so ite bo muso nyin na lume ne tan fanka malle bentaje ini million ne alla bentaje muso loyalty tandila foroya tandila bonta modol jebe futula jambi ke la surpol le kono doni la frenso le be dendin salin cabinet la barbi biriol fututa bi la bundal bele leta bari la musol bi ikatuni yo kuyandilale ikatui batandilale so iteb ni famo iteba monyini na mol fal ka ko feta man kyol je ko no ala beteata man futu ay fenka so few fana na e mala ni hako dial ini musol be barantan kulal be fantankal lal be birmintinal be fantankal la sato karo bela
ye ñin diwlu jurma diwlu baluwo mankita karambu mankita ye filije e ka ba ha ndabani fala batata futuoto wala nante kutote bar fo ñin dim men fana nata diwlu wulu yo fo bana faya wulu wala kam ba muso do fa ke watile fa muso do ni wala nan ko wala nan ko kew mi yalon ka man fen sota nata muso ana har jota da firinda wo kesi fal fana ka farti la musol nyaaton e kana ke mal bal maja ay ta ma nyol ñinin ay wol yena ñu moria ya hey almatulanda bar gambia kewlu hani di sama bera gambia kewlu nin futu kitiyo bakela faye gambia kewlu la lo mendi wallahi no ndanga moja maji jana no wala musoli ka fa ko sabar wala musol wol mu arjanna musol leti ndikita musodo je batara futu musodo adi kano jede ikamoto nyimma baje lori baro muso maka access soto because mu access ti nidiya bar kewle musol batandi jan walakin nan ko kewol ba manya minna ya bula manke muso damman na kake dol bije la musol meni badin kundun bari kalole ka fa ko ka ha sa ja fastale dol fon ka kuma si fa min fa ko bare dara da hanko hande musudo futu dal bu ko lalon bep yo hande musudo futu dara musudo ya iba fulante la nyindo kany abuka sungoku abuka noring ala fano wala ka sera chalo ya understand ya no ka sunku mo me dilulu di woro ya no ka sunku stadium mo mi ñu congress min ka ketel damambe modi la stadium ton ko no ka sunku mo no buka sunku abuka da ku abe balo be ku ka muso ba ni yafuro inyande time di la fangla muso wala ni ikafu muso ni yafuro inyande le ka ma ko bungo kono ko do amaka ko do ko be bije muso nyanta ka ke bungo kono to nyalo muso nyanta ko do ko kere bayde fala wato do bije isa si yafo ko he matu ngana muso ma ko yinam ya jabe tabiro hani dindi muso yera fita ya yedu la fita yafo bere aka muso fa sawandile muso fa be sawandal ka ko he matu fala ngani ke henke maka ma ko do ko la matu fanga ko do ke muso fala be time so do pra fango ana dingol muso be to potola ba dingol to potola ba mo to potola la be ko to suto la iko do meto lai ya espe muso e tempo muso e tempo ko kala pedikiro na manikiro be ka fanto potola wala nyaadi abe ko to la no jena yande believe tamina jeni bitala ibita muso ni be kuro ke ile muso ni alon ko ite laftira muso ke comme mo sifa minti you understand ya ay ko sa kino wala fay kari kat ñin ñi ngem sa ke mo karandiro non do ko furu be karando alle ñu understand yang sa kari wo nga ñi nga ke tendin tek e ka ke ten na ke pare fa no let the breed dress like this ye ñi ke tending am sa alle ñu understand alle ko do ko do ke ye do kula ñi na ko be be muso be batari sa muso dol be je hanni wole handi ka tara siri ni be la bun kono ibe baby ibe ke la muso respect ibe telephone sifla je ibe video call sol ba ya kasa ya ndumara fuara bu ka ke because ka folo ko do le bembuli ke la ko dite bu ka titano modol fana ka fa ha banyu futuo kon na gota ja nalo dinjiru mole yabe fana vitamin tole wala na muso dol besir yalon kewdol bije woltamu buule yaay woltama wala muso le jagaro si va belno nim mosi han suder lal kumandi e noke i jang du ton konta ya fix e ba kelal kewdol bije woltata la fo tompita laba si tambe dinkol mil be silo kantem fay bukara abula la ko la fa hakke jarabo kewdo dilal buwo wulete nga han buwol min be bumbalo le saje ba tortor la ko ndela ya mesu ala no modol beje wo halakitale I tompita I jarabita I halakita I ngaybeta I buwo wuleta do tamu wulete no billahi kedol bije no kedol bija wole muso ndanga modol je hey wol kamera ko muso do modol je ndanga modol je muso sifa min bol bulu musu sifa min bol ay mo la muso ñi ñata baran tama wala muso la parete a dundal fente a jali jalite ama nyar may a turaite a ñafalta date a ñafalta hawte a ñafal jutute ya fofu ya bele so mo la muso ke topoto bakele bari bi jeng ko hani yiru ho foni sa da kinna akun kinna bari sa tortora ko ni yiru fatota akun buci do tamu hakile amanke ñim be man jawfu mbe jamano min to num to sa mol awayata han mun to mon ka ba santo ni burata santo ani cepel je ke dress nyami dunya sota nyo kanne mo nekata mol le chompita bule yale mol batani ani jarabo ani chompo ani ku kewdo bi jawon kumpatal kewdo ya hani di ana kumpo lon dorom kewdo ya hani te straight jindi di bo fan kono fam fini fino
isa ko nya baby kana afi on number ni kata dala bal ne yara nyolo mo nyin do bi je muna musuku fana musuku dan dial ye juma la ja musuku ka finin ko ka lo aku dana ka yayi musuku fela na be yayi ne ma ji do ba ibenye mbe kelo la nyaadi le molta ya kilo tulaba kew do chompita jawkel kew do harakita jawkel so wodularo ndeta musubile mule me fanto ko me fanda abi yekkawde ko sa hakilo to nem mo parete ini minne harmadiyata sa parete bolete kema folo abe buaya la le bama na dinu sa da ba fala birala mero stata kananji be jam na dinu to la fama la ba fala man jinio that understand man mero understand ba ni dinu to le fama ni so ko to wakara ka fale jinio ba birana ta jan jinio balo ka kande la mero fa dal bila ka diam ba ke la ka sil belel challenge na so fa ko mulit e duani kandio se ka wala ila mero so si aga jana wado jama folo ni tabiro ka hanni a tarab o vuno ko na fara kana mara ka bari la kino ka kandila fa ka kandi ba ke ha so na suma ta fana kera te balinte kana kandi kana suma ya dambe isnamo no nga fere domor suma ya ne nga domor juso kamma ka tara meta domor suma ya ma juso e la ko le ba juso no hana ma defunga kano don hani ni kano kay ite kano ka tambe no ke kano do funga tara kano do funga tara bolo mi fila ka ni fa le bebi woka kona ba fam puske kana mo le billahi nin dim takita remote jolonta jambe fale nyabe dinne asa taro meta birminti na fa ka dia fa ya daranda ko ninko parete bolato ito ikami be kaya satisfy I happy I congratulate I compliment wala ka kay wala ka sat ka ka bo fayda min ko wala ka kay etela fa ka tabu wala bo fayda etela ka tabu ko do bo fayda ila ku buka diaye ila ko be ka kwele ila ko be ka diaye yo fofe hanila sister fan fan ni la mol na ta visit ya kana aka sunyarol be le ila mol be sele kana mo le ko ha man na nyinji ja man na nyinja di la sister call na mon doro ngani tablo ka bila wala ninki o parete bola muso fato a pasi tabula ko be ka ma bay aka sunyaro lala ni eti kuro ke saja afo na den ka ko nyam bindano nya a tar ko fata to workshop wala ay mimmi workshop dula tondi to keto bala stinta ba e kana mo la jibe na den ko jay nte malo nim mo parete bolo ta ka be le try ko dangerous ta ke wala fiti walle ya anin ke wala musubula nya no anin ke wala bola musota ka jutala la dum juto mu faratole malo yalon kiru fo malo bari musula hako very dangerous ke bala malo feke hakilo to ni musula hako yala ibun kawol fo ibuke hakilo to sifara bari musula hako na bota ke bala hani bora ko di hani aturum fon hani e dimbana malaka hani e jio ba ka dubenta nya wetel fon ka duben wote ba ta fa be bu yen jahar bora ikaje to babudu ikaje le keni muso e di jena e bulo kenyete ha fo yaje to babudu ba nko ikaje keni muso e di bo ikaje keni muso e di bo yalo mina aga dia mundi hay dia mo ka suti andi do ta suti andi ko ta jampandi ani okay go ya bulo kenyete ndoro parati aka bolika je to babudu okay ikaje ya ndo ma fo mo le nyinji kindi ba ni ka dare ni wakso kanata go bora ika keje rani muso ye ila futu e ba tuma bo ila muso ila futu e ba anu ibuka problem so futu boy kan bande kayra kono yeta ke ten muso yeta ten dingol tutan mbula tula wol bulo dingo wato wade isi famaji be wala te bamaji be bari ibuka problem mo moy itema bari jam ika jele keni muso ya ba muso bi da bari ngol ya wato wade ibe kila ko mo folaji nyinke wo nyinjo ya nyinketa na ke fala be jana ba fala nyi muso nyi mambetea nyi muso way ko be lankan yalla ikatula problem way sa explain mo be bu bare buka be ida ma fa buka be hani yonje ida nyom man le kata minyon ikake enemy let so nte mara mun ka falan ko ya tuba du fo ha hakilo du lale ma yalla ndana na mantaje bari ko tulote bako baraka bako kumo kodi tulo nin tulo sita loro banjen tamina loto bar ko ku keda bara mbamo eden tulo la mol ba fa la nyadu ni matala abe nyami ba fa la nyal walla ya dasen duniya mo redi sabale ya foyle ya moy walla ya kela duniya be loro nyum tun ko men kan da jakale kan na mol ji janne mo fi muso babulu ja abe tilimbali abe sambalo kan ba muso fa nan babulu ja kana ha be futula le
Afrika muso lo mu be la nya banko to be kala tan bar jana aka kata larin tuba muso e banko a doctor fo de muna ne ko ke yaron ka tawnyola ka tawla ngol fa doctor so janina de ka muso 75% is mine bar jana muso la tamu 75 ti tamu 50 ikanye milibe akorosi ba Afrika ke o ka tawle na mo fi muso futu asi jihado be laga mo jani muso balo be ka ke dintel ya bayle ni korda ni ma ba kono ya findindi la korda kono ani lo dingli beta struggle ay nyambol wafi ay julol ta ebel wafa ko wafi bar jana ko tilimbale asifa ka muso abuka ke be min kala muso la je wala kele tala je oto mil fana be jane enin tubabo be sirinje wala ni mo fi musudo be sirinje e buka min ke wala oto e ka fa bo kala wala e man tiling e man ke mo kendet e man ke mo sobet e man ke tonya mode ada kuto to nafiki yale be to kantu o man nyanna kala tubabu dula kolto mu la kolto de bar muna ne te me la kolto bula ba ko ne naida kantu ni la fa dol kata ini fa jato tatal adu wala kante jakal ndanga mojo na tubabu muso babu bare aka ko hani tubabu muso aka ko be ko barala mo fi muso jam nana ta jaw ka jomolo min nim bata abe farato diro abe farato di parce que muso tuje ba enjo enaja wa mi rawo dogu farato anu je hani yete ko yo toilette ni ko bo kala ku fula la bi etale be la banda ye muso bula bu ko din li kela alawan so olomdi toilette de kacana oto kewlu naal yalon ko janal kal hakilo to musol dal kasile nyal kilo jamma fa le sila musol nya barali la judi la yela nyanto ya mo je ko tuba musol babu tuba muso be wo ba enjo kan wo dubai la kinna pale lo akale te sika ke bula tabahu ko no jam tonya be mu kilime o dulam dan abe mu kilimo di molma nde nin kewli yano yen tof nin kewli yano kanan tof bar statistically ni yajibe muso hanni atare bañe nin kam fental tel bebu etanata ye fen sot wo muso hanni be muneke la barala kontane ndi yasi woni because ngaje kombo ni santo tolo muso ni kanyambole sana ka ko beke fo fen sisino sita atala keta ke mala tamo sababoti ka bar kewta da bi restaurant muso la best friend na wala futu ay muso bula ay kordalo ay muso do ndi ya na ko alla ba jibe wo fana mo fara tolti de ye mo ke jamaji jambi keta million ne ati keta fenti la muso le kolo dila dol la muso la family le lift dol bije la muso le silo wala dol ye la muso la oro le ta ye la takay la ta la city family la jarol ya wafi ke jama bije keta fenti adu min ke obe ye muso fan ke la muso folo fenti bul ya futu aya loye billa hani e bay palaso do wol bukata nim man saye mutatala ka moriya ka amari ga sijele bari ma koros diabetes be ke wol fal sin kuntolo yele solo bul ko non be kuntula nyaal be minina ko be ala fananta sinola so ndebe nak mo la jannen sita segment ba nga moyle ko america mo jenebo segment o yewne stot segment o ngamin soto jebi wala musudo be america anadingo ye argument de soto an adingo kampata e kidota ya fa ako kata komenti abala fa warta bakele to ka muso ya la ko fanyamin ala sister so ya ko fanyamin ala brother so ya fole ko muso betelom muso lo mi ala ko sa warta ku jama to wato min nabe baluri bara adingo ka ya fanyamin adingo abon son do ko wala no ya fanyamin adingo mon son do ko wala so watu watakatula adingo no ma do ko kula pra adingo ita do ko wala so yewla ila Allah agimeno ya fanyami agimeno kata wolti do ko wala pra ita bula ita do ko ba dingo ngala kam fata ron ay kido tay ay muso fata wala kata la fara sababuti wora almane manen kafar kala taala amin ala mun ko almo mela ko man ko bul amin kadula alma fi sala bodulati jalol ko kuma mandi bar kuma bal ya fanam mambete ya kumbe diamulat jama misir molu Gambia diaspora sal hako tunye kuma mandi ya min ka fa katinya wala bulu min fanan ka fa akadiya wala da mbe tiluto adolu manke kilenti tamo data la Gambia la suturo bi Gambia la economic backbone mu diaspora lati bar ha bari mbediam la tamalale ko dindulu alferol nyina albal dingul kulula silol mede bake alferol nyina min si kuluro sona ndal bul
yaron tubabudu dindin kuluwo anin jandindin kuluwo manke kilin adum bebe siri njanen ka duwala pour ndingle gulu tubabudu pour nyin kama ko visa si sonoya akana dum visa kona si kayto soto bari bori kasida dum kasida bori nambarada dum nambarada ku fulala bi jede nyin kuwo mbaji belal tantan da tamo da karafulo lombe dula bele kosla leng tubabudu Nimol yale tata fedi mbata tubabudu ya kata ni badi lorul soto ko maja ya kata ya kaytol dada ye silonyi ni man sakunda bul ye dindingli nati danga nyoma koy dindingli nge karandin na dinol nin na ado la nga qur'ano fandi siso kono du sol ye fa limani ya fa dindinglu la ba ban ko mi yaron ko hani dinding nata ta karambuta sita klaso kono mantar mut abe tenkondin teacher ka ko what happens to you either your mom or dad ako my mom used to disturb me and my dad 2-3 times he be din sikale buli yeta samba dulato ya di molula fol mu musirimeti folte musirimeti abe kululo wol jikolla abe kululo wol daji kolla abe salila momolo abe dolo minna abe timin abe fen sabala hakiri tuobe mol buli je ba dulami alo ko dindi mero fani ko ba mala ndalla modo bijo kata be dindi la mala dindin kay ko mala ko fo 1-1 lom fo kono do kono dal ma ko 911 dindin ka bo ko la ba ma e bora dindin bulo mut aka ninye nyin ko li jay la hajo sitinya because koto ke nyin tata jaralo la londo bari la so ko na karantala bi jata ka dindin mutala ke bute kay karan ata lapto si bar kelo oto aka bo dindin li pala abaka ko dukare ni nyin kebi a fasi bula nambaro kono ntele bula nambaro kono ete bula nambaro kono yena dinding ta mulbul banko mi yalon ko dinding ya fila fambulule ba etel fe ko ka dinding jo alawansol min tax la etel na tamu dinding je kar kononto muso kono maya faba musuma ko la badi mako wo dinge na wuluto yo kulli ya muhammad to tupo kono wala sedna aluna fatuma na aisha man sakunda kala ka fo ko lafte dinge kenya ma be kelo nya ite bo din kono mala lume na foyte loko kal mi la tende ba Wora please no yaron ko ni be tonya fo le be tonya fo la nga tonya fo nyoy ngata si tonya taba ar nga tonya fo fulo ngata ko rew ni na ta tonya le be tonya fo la ndabo ka tonya be kumbuka munu mana sur wal ko man duma de ray wax wala ray joxoñ jukko bu mako joxoñ duma ko musa joxoñ nta ka la am do ko bulo mbuka ngam bulo ta ngama because problem o min bije madara sol bi jelo somalian ol bi jelo sudani sol bi jelo arabol bi je ala din samba arabi school tal ye engage ye bc alkana dinul bulay free because ñin dinul dol bi je ni da for 15-16 years moto be lola be fintila ganstal be sikala kidol be kum motol kono dolo jajawol be bul because ngami moy dinul ñi ko biriya samba fo fiso trapi lomba fo minto lomba biriya check police ka some psychiatrical psychiatrical monom ñim some mental confusion sotol because of mental confusion on nyaadi le maybe fan dinul ñi aba fan aka fintila ka fel lema armatu la ni mental family na ko ni ko yal because mfana sitar no jele nga dimba so na mo lebi so wala nan ka daniro ke nim wolta ta fe dimba yata je dirlo mitali fintindi yena ni aje jahan kolu sarahulolu futan kolu ani hanin na mandin kolu jama bi jen ka dindiro fintindi nyinamu pour yena jang yena ado long yena dino long ni nata je ye badin lo ibe horomo sotola le balo ne be kutana lonna le be kasolo na le be kasilo mbalia fano lonna adun alqurano abe fale siso kono le dino be fale siso kono limani abe tarre balala ala nyasila be tarra fari kono le wulula bunya be tarra jet bar dinno be lola ni diamuta ka be mommy you stupid daddy you are lying dinno ga ko mo be wala soro ni wata gwani wa gwandi ndil mo nyante hakilo tulale billahi wallahi hakil tubale be ha because dinno bu kam ma tubabu ni ali pa wurta bake man chaye muta ibe mu ne kelo wala je last time ngaji janne something man la fi ka tofo anala musobe sonka kan tubabu do ading ba video la kabula social media we all see that gambian kono mbewo ji janne we saw it mbebe ngoji jan so wala na tubabu do dinkuluwo alkala vila dingle wuluje pour kato kuwe kana bata kata bar ñu fana koleata idumi ya wulu kar kononte yebata kunna we kido bonde ayebum banni dindin bala fa doyata banni dindin mi ro doyata banni dindin la fana mam bala fa sota ma wulu la duwa soto ha
biriya check doron ko nyaka fennema because ato wuli no la nyaama e bama ko eta wuli eta do kuoke ndel be ka duwala ngata America nga bunja lo nga kuoke you have opportunity America is a land of opportunity but it's not a land to kill your mom mom nyalo kala badil milbe tubabu du ngalu dani alal dil natina nalma badil la Islamic boarding school ol bi janne alna yokodol jo iba korda sanna 12 million 2 million 5 million barka karamujo ustaso e din karande Gambia jang ka balundi sankono 20,000 30,000 woman seri because ala fam ko ay muno fa ko ngal harje dimbal nin din la pour aliye londinte Allah taala la ke londi siloka janni be gulu jaji be la ka be gunjanga lola pour ke din nata ka Islamic boarding school lo ke din karan wota fet baw ni ya bute ibe mutala ne ko bi han imam fatiha ta hanira dingi pala New York ata hanira talugo lay wurita sa ni tabi yolon ko Allah al halo be tenne al dindul fintinde aliye nati jang ye karang ay bata ay struggle ay bula mason no may jihadi yani sarakhulol je ni jahankol I like them on one thing jahan ka million na ya ka jala din ka do ko kala fayna fi fa nga sarakhule ko ditiyo jija din ay do ko kala famina jomolila na din ka mbaba lafta nyin na ka ko janni nga soto nte batata la mbe ba batala ni seni ni ngedunde nafulo ko ne takala naful tinyala bar hani ñu ko litiyol fale ka je mil dil ke bulo bulo ko dole ka beti nya ni fata dil ka ke bandi because he me dil dalindi batala sa mo mala fi dole batala e karandi batala mo bugala fi dole batala ko fana be bansam e ka fa alu sek mbato fala ka senelalum aboda madina tunja na dil ka America ko ala America bijan alu sek dil ka do ko ke la fay la fi la fala dak ika batala ya dil bahani bi ake dundi ku kono la kunna ko kanal mam bata al yal fanya na fulo kono wanya alto sobe ya ni ko do ko sometimes din gula bata do manding abula ko ya taki do manding ni o ke do ding be kuto telale ni aja jango ni sarakulo ni nanyi manding ka kebal ni futa ka kebal ding ka kutute ye dalindi batala mo fana nyanta la bata ni mo mam bata amomo kole yalo fo da ha dorom billahi ni almala manta ben raka ni misolo to ila moto nyalti ako bala fa warta bakele comme bora ya fo nyamen dorom mo nyanta ila dino jibe la bakele ni yalo ko arabic school bi je tubab du arabic school bi je mi yan ko se dingol karandi je ndega mo je mi yan ko adingo karandi le tubab du la adingo karanda fay qur'ano bang adingo mo problem soto adingo ibuka diam fay jabi yalo so wala na moñande haklot na le yedingol kasamba daral to yedingol karandi ni yalo ko mama ari control no je anata je la family bi jande yadi la family la maybe na re silatal computer to poto la baake imam ko do soto ika alawanso ki yana every month ika mari to poto ika sambe school ika samba dara puru ye alqur'ano dum da sonno moto alqur'ano na folo ta mo sonno moto don ake sonno mo ake change ika change ika ke motele so mo nyantale hakilo tu woto baake ko dino nata je dino nata pa ke bara fra stage do ibuka kuno wala abe findire mo ra e friji wala e di problem ko wala ye fa mo ra ye samba wala ye mo ra ye di ponna akana la bo wala nyam so jani woda idingo dal yo so be duwale la family dal ma ala ye so ye sabari dal yeah baraka bake alaji bora ngam rasulanga wato en jam fale mi duwala family ni taala alma ni manin ka farkelaay mi konton na sangol alaji bora nga programme nya kuma yata bake le ngam fo jang kacalom kaca mandi an kanyo karandile dorom ni ngam fo jam yalon ko ay mo ofen ba hakadani la yal hakotu nya ni miliyalon ko ke time of laje lokmo ay be sila ay ben jiwe la tul fanam ba fala le baraka majo rangol soto ani na partner a bel akwa tul fanam ba fala baraka na sponsor ije investment balu yuna gamsal gamtal ala baraka bake a CK restaurant ala baraka bake fo lokon ko teng bye diwli lanni maaro lanni fop lanni
awa joni mi anda honno guerdeten e ngal ɗo sabu e ngal ɗo Ibrahima joni naltaw joni mi anda se yaha e kapitiki ñawloɗen ha humpodiren e makko est ce que on noon e warude waɗen noon awa ane kore Ibrahima ma kon to woni mo Amérique ko Amérique a woni kadi humpitaki fiɓe musidɓe men baluwo baluwo ɓe andanɗa kala ko wawɗa wonde e aduna o si a rewi e juuɗe maɓɓe a jonnay ɗo dépassement o Gambia hara no weeɓi a yahata kadi taw ko mbuɗi ɗi no ƴawi walla no jippi ɓe haalantama ko kala ko falɗa ko sengo ñamete ili nebba maaro basal pomme de terre kala ko rewi ɗon a hendoto hara no weeɓi kadi wona ɗum ɗon tum ɓe jonnira e mobile phone siko ɗum kadi laptop kala ko wayrode ɗiɓe hay kaspawa ɓe wawma jonnude kadi sa fala humpitade ko weeɓi ƴettu Google account ma on joni data ton waɗa download app maɓɓe on ayiyay kala ko humpima e maɓɓe ton ɓe weeɓi yama ka wonɗa wo e aduna on kala ko wawɗa a jonnana e wonɗo ka leydi men Gambia ɗo dépense hara no weeɓi hama si ɗum non fof no neeɓi immoɗen joni mi ɗowtama ka place maɓɓe jano waɗen joni iya heɓa ko falata waɗen kisam When we touch down, better broke down. With Gamtel G-Fiber, now you can enjoy super fast internet in gigabytes. G-Fiber is affordable, stable, secured, and accessible to homes, businesses, and enterprises. With Gamtel G-Fiber, the future is speed. Gamtel, creating a brighter future in communication. So she became mine and see the Love like fire. Wow. Love like fire. Xam ngeen rek affaire bi xam ngeen fan la skincare la 2020 lañ wax de waaw fii nag mooy kër fan kër zero tache perfect skincare saa su ne rek niñ ko dee defee rek loo lañ soxlaati rek maanaam bu ngeen am problème ci seen skin yéen xam ngeen fan la fii ngeen di ñëw suma xarit yeeg am di jàmm yi nga xam ne taas daf lañ sonaloon xam nga doon xeesal ba la ka xum éneew ma lañ ko nag waaye just in case comme ni ko gars yi defee rek en cas just in case loolu xew xam ngeen fi ngeen di ñëw skincare plus si yu baax rek la ñoo dox nag ay baax rek fu ne la ñoo dem ci réew mi di lañ indi rek nag products yu baax du Paris du Italie du USA du fi mu nekk nii sax boole nañ ci nag Sweden fu nekk lañ leen a indilee products bu dee tamit nag da nga ñuul rek ñu lay jamaa natural beauty that melanin dripping we do have stuff for you as well emuñ si skincare products rek ñu ngi ci cuub yi tamit fu ne la ñoo jaar in fact sax last commercial bi ñu defoon waxuñ leen woon ne dañoo dox ci ay kawar 9A grade rek nag waaw we do have bundles as well hair si lu ne la ñoo dox ñun ñu ngi ci rafetal jigéen rek luy taaral jigéen rek waaw boo leen di tukki tamit bëggoon rek classic suitcase ñu dañoo dox ci ay Samsonite duñ dee indi any brand of suitcases though other than Samsonite comme li ma dee wax rek boo eggee airport dëri Samsonite dafa am nuñ laa xoolee waaw ngeen ne lan nag waaw skin ci moom la ñu gën a xamee nag skincare products ci moom la ñu gën a xamee ñu ngi dox tamit bentee tamit si ay dàlla man waaye man nag skincare mooy suma specialty xam nga rek jigéen bu sa xar kanam réglé loo def mu jag am nañ Patricia Reiner Kiwi Eye the whole range Lighten Up Gold Tomatine I mean the list can just go on and on and on and on lépp loo xam ne rek luy taaral jigéen la ci yooyu rek la ñoo dox skincare plus nag emuñ si Gambia rek ñu nga United States ñu ngi Gambia fii ba pare bu dee yaa ngi anywhere in Europe mun nañ la ko mail within 3 days rek ñetti fan rek nga jot say diw emuñ si loolu rek dañ laa consult tamit balaa ñu laa jaay diw
dinañ def a free consultation pour wax la rek exactly li nga xam ne moo méngoo ak sa kanam dinañ leen wax tamit ne rek am nañ perfumes, you know, fragrances, men's shirts, accessories. We do dresses as well. We do blouses. I mean, we do shoes. Name it, we do them. Skincare Plus 2020 is our year of perfection. Zero task. Fi mu nekk nii réew mi fii kenn waratu fi task. Kenn waratu fi am problème kanam. Kenn waratu fi am problème picture. Boo ko amee dafa fekk ne rek ñëwuloo ci place bi fii.